अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइट के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुज़फ़्फ़र आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जैसा कि हमने सब सूरत हाल बताई जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की थी, कैसे हुकूमत ने दोनों शहरों को कंटेनर लगाकर बंद किया। एक तरफ हुकूमत की जानिब से कहा गया कि तहरीक इंसाफ के पास लोग नहीं हैं, लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे नहीं। दूसरी तरफ हुकूमत ने तमाम तर शहर में सड़कों पर कंटेनर लगाए, अहम जगहों पर कंटेनर लगाए और वो कंटेनर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को तो मुश्किल में नहीं डाल सके और कारकुनों ने जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पर पहुँचे। लेकिन असल में जो ख्वार हुए वो अवाम ख्वार हुए और सुबह से ही लोग अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो आज देखा गया कि बहुत कम तादाद में आम लोग जो थे वो बाहर निकले। तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में निकले और उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। इस वक्त भी ये सूरत हाल है कि रावलपिंडी मरी रोड पर जो है पुलिस और कारकुनों में आंख मचोली जो है वो जारी है। एक तरफ पुलिस की जानिब से रबड़ बुलेट्स, शेल्स, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब से जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो पथराव कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये मुनफरिद बात नज़र आई कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने किसी की भी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया, हत्ता कि एक गाड़ी का शीशा भी नहीं तोड़ा। दूसरी तरफ जैसे कि जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, तहरीक इंसाफ के फॉलोअर हैं, वो बड़े परेशान हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने उनके साथ क्या किया। खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा काफ़िला उनके साथ आया, उनके साथ वर्कर आए, लोग पैदल चल कर जो है उनके साथ साथ चलते रहे। बहुत मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब एक ऐलान करते हैं कि वो वापस जा रहे हैं और दोबारा इससे बड़ी फ़ोर्स के साथ जो है इस्लामाबाद आएंगे और अडयाला जेल जाएंगे और इमरान खान को छुड़वाएंगे। अब ये सूरत-ए-हाल, ये हिकमत अमली जो है वो इस वक्त वर्कर को समझ नहीं आ रही। वर्कर नाउमीद हैं क्योंकि वर्कर सुबह से ही मारे खा रहे हैं, तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं। सुबह से ही मारे खा रहे हैं, तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ ऐलान कर देना कि हम वापस जा रहे हैं, बताना ना, फिर एक ड्राइंग रूम में बैठ के बताना कि हमने एहतजाज को मौखर क्यों किया, क्या ये बेनतीजा एहतजाज था या फिर हुकूमत को बावर करवाना था हुकूमत को कि एहतजाज कर सकते हैं, हमारे साथ वर्कर हैं। ये तो आप जैसा कि एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीक़ाकार है, ब्यूरोक्रेसी का भी एक तरीक़ाकार है कि अगर ये कोई शख्स जो है आता है उनसे मुलाकात करने तो वो उसको बाहर वेटिंग एरिया में तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा देर बिठाते हैं ताकि वो ख़ुद थक जाए और जब उसको अंदर बुलाया जाता है तो वो तमाम तर बातें जो उसने करनी होती हैं वो भूल जाता है। ये ब्यूरोक्रेसी में भी आप जब किसी ऑफिसर से मिलने जाएँ तो वो अगर कुछ भी नहीं कर रहा होगा लेकिन वो उसका मुलाजिम जो बाहर चेले खड़े होंगे वो आपको बताएंगे कि साहब मीटिंग में हैं और आप घंटा दो जो है इंतज़ार करके या फिर आप चले जाएंगे या फिर आखिर आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, आप मुलाकात करने जाएंगे तो आप तमाम तर वो एनर्जी जो आपके पास होगी, जो आपने बातें बतानी होंगी, वो सब भूल जाएंगे और थक हार कर आप वापस चले जाएंगे। इसी तरह अगर तहरीक इंसाफ में एक अली अमीन गंडापुर साहब यानी कि मौजूदा क़यादत जो बाहर है वो कर रही है कि लोगों को थका रही है, तो ये वही सूरत हाल है कि एक दफ़ा लोग बाहर आएंगे, 2 दफ़ा बाहर आए, 3 दफ़ा बाहर आए इनके कहने पर, लेकिन बार बार बेनतीजा। क्योंकि एक तरफ हुकूमत जो है वो अपनी मर्ज़ी से तमाम तर चीज़ें कर रही है, कभी इनको गिरफ़्तार करती है, कभी वर्कर को जूते मारती है, कभी तज़लील करती है। लेकिन ये क़यादत जो है वो बस डायलॉग बाजी करके पार्लियामेंट में बोल के इस तरह एहतजाज करके उसके बाद मौखर करवा के वापस चले जाते हैं। तो ये सूरत हाल इंतहाई गमगीर होती जा रही है। वर्कर जो है वो मायूस होता नज़र आ रहा है क्योंकि ये तीसरी दफ़ा हो चुका है कि वर्कर को कहा जाता है कि एक दफ़ा कहा जलसा होगा, फिर वर्कर को कहा घर चले जाए। इमरान खान ने कहा है कि जो जलसा है उसको मुअख्खर कर दें। उसके बाद पिंडी में जो इस्लामाबाद में जो जलसा हुआ वो संजानी के मुकाम पर जलसा हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब आए, लाहौर में हुआ, लाहौर में भी टूल प्लाजे से वापस अली अमीन गंडापुर साहब इंटरचेंज के टूल प्लाजे से वापस। उसके बाद अब इस्लामाबाद संजानी टूल प्लाजे से वापस अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो आते हैं, चले जाते हैं ड्राइंग रूम में बैठ के, फिर गवर्नर हाउस के उसमें बड़के लगाते हैं कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे और फिर जाकर ये बयान दे देना कि इमरान खान साहब ने तलकीन की थी कि आपने जो जलसा है या फिर एहतजाज अपना मौखर कर देना है, बेनतीजा एहतजाज होगा आपका। तो ये सब जो है, क्या इमरान खान ख़ुद कह रहे हैं कि मैंने जेल में रहना है या आप उनको जेल में रखे हुए हैं कि आप नाकाम किस्म की क़यादत है कि आपने इमरान खान अपने लीडर को जेल में रखा हुआ है और आप प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे हैं, रोज़ाना
عمران خان کی بات بھی پوری کر لیتے ہیں ایک طرف، دوسری طرف وہ اس کا نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلتا۔ ایک طرف حکومت آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے، آپ کیا کریں گے آئینی ترمیم میں؟ وہ تو کسی قسم کے اس طرح صورتحال حضرات، نہ وہ آئین کو مانتے ہیں نہ وہ آئینی ترمیم، وہ جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا، اکثریت ججز نے فیصلہ دیا، لیکن کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس وقت لاقانونیت کا ماحول ہے۔ تحریک انصاف دعوے کرتی ہے اب یہ کریں گے وہ کریں گے، عمران خان نے یہ کہہ دیا، عمران خان نے وہ کہہ دیا۔ یار آپ کی اپنی بھی تو حکمت عملی ہوگی کہ آپ نے اپنے لیڈر کو کیسے نکلوانا ہے، کہ آپ کا لیڈر جو کہے گا آپ نے وہی کرنا ہے، بس اس کے سر پہ تھوپ کے آپ نے اپنی مزے کرتے رہنا ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ اندر ہی رہیں۔ تو یہ صورتحال بن گئی ہے کہ یہاں پر اب جو موجودہ قیادت، جو باہر قیادت نظر آ رہی ہے، وہ تو انجوائے کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ اتنے نکمے ہیں، اتنے نالائق ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ کہ ایک شخص اگر جیل میں ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے جیل میں زیادہ سے زیادہ رکھو، وہ یہی کہے گا کہ یار وہ تو خان صاحب کی، وہ عمران خان کی خودداری ہے کہ عمران خان اپنے منہ سے نہیں کہتا کہ یار مجھے نکالو، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی جیل میں ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی مجھے پہ تو پہلے نکالو، اس کے بعد میں بعد چیزیں دیکھی جائیں گی۔ لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور آج احتجاج ایک بھرپور احتجاج تھا، اور اس میں لوگ امید رکھے ہوئے تھے یا پھر یہ دھرنے میں تبدیل ہو جائے گا، یا پھر اس طرح کی مختلف جو رومرز سے وہ چل رہے تھے کہ اب عمران خان کی رہائی کے بعد ہی یہ احتجاج ختم ہوگا۔ لیکن یہ صورتحال دیکھی تو کارکن بہت مایوس ہوئے، کیونکہ ہم فیلڈ میں رہے، ہم نے دیکھا کہ کارکن جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اچانک کیا ہوا، اور کارکن اجلاس جو احتجاج ختم کرنے کے اعلان کے باوجود اس وقت تک جو ہے وہ پولیس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب پولیس یا پھر وہ کوئی مخالف فوج تو نہیں ہے کہ ملک دشمن جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، یہ تو وہی ہے کہ اپنے حق کے لیے تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، دوسری طرف حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے اپنے اقتدار کو بچانے کی۔ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ورکر کا ہو رہا ہے، کیونکہ ورکر امید لگائے بیٹھا تھا کہ عمران خان رہا ہوں اور عمران خان تحریک انصاف کو لیڈ کرے، لیکن بدقسمتی سے موجودہ قیادت جو ہے ان کی جو حرکات ہے، ان کے جو فیصلے ہیں، ان سے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب ایک اور سال جو ہے وہ باہر آ سکیں گے۔ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، تمام تر چیزیں عمران خان پر تھوپ دی جاتی ہیں کہ عمران خان نے کہا یہ کر دو، عمران خان نے کہا وہ کر دو، لیکن کیا آپ کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ عمران خان کو آپ نے کیسے باہر نکالنا ہے؟ کیا عمران خان نے یہ آپ کو نہیں فیصلے، آپ جو فیصلے کرتے ہیں وہ آپ کو فیصلے نہیں کرنے کا کہا گیا؟ تو آج کے پروگرام میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، جو صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ اس وقت قیادت سے کارکن جو ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں، قیادت سے امید نہیں رکھتے کہ وہ عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ کہنا قبل وقت ہوگا۔ رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔